Ben Barek saute et marque d'une belle tête le seul but de la partie. Stade, 1 but, Racing 0. Je regrette pour lui, surtout qu'il n'y ait pas eu la télévision comme maintenant, quoi. Parce qu'on aurait parlé beaucoup plus de lui. À Ben Barek, on peut tirer le chapeau parce que grande carrière, grand joueur, mais également élégant dans l'idée et dans les gestes. كي يتكلموا لي اليوم على بيلي وعلى مارادونا وعلى نقول لهم يا ناس ما شفتوش العربي بن مبارك كان يعمل حوايج اللي واحد يستغرب كيفاه يعملهم. Pour moi, Ben Barek, c'est le premier grand joueur français. Et dans les 4 meilleurs de tous les temps, il y est. Ben Barek, Coppa, Platini, Zidane. Je vais vous demander de les applaudir tous les deux. Juste Fontaine et l'arbitre Ben Barek. في سن 14 عام مع المرحوم في الرباط الصحفيين جم من فرنسا خداو لينا هاد التمارين مع الوالد الله يرحمه انيسياسيون في الفوتبول حاولوا شيئا ما نقلدوا المرحوم وايام دازت وحنا رحمه الله. هو الوالد ديالو توفى الله يرحمه قبل ما يجيو لهنايا للدار البيضاء. هما جاو من تيسين جاو لمراكش، من تما دخلوا مدينه الدار البيضاء. الدري باقي صغير ديك الساعه، سكنوا ديك الساعه في درب الصوفي. ضرب سي الصوفي حدا لافوار، حدا ضرب الطاليان ضرب صبليون، وحده ضرب المعيزي، وحده بوسبير القديم، وحده ضرب حاج بن الحمان، وحده على كل حال بوطويل، وذاك حدا المدرسه القبه اللي تيقول لا قبت والو، هي قبه مدرسه وفيها قرينا شي ما تيسر على كل حال قدر الجاي ديال جاد الله تعالى. وكان حي مزيان، وكانوا فيه واحد هذا ديال واحد الفرق الفرقه ديال كره القدم وهي تيقولوا لافانغارد، ولافانغارد كانت هذيك فرقه المسلمين كلها، وكانت معجزه في 1900 ونقول لك ديك الساعه على كل حال 22 23 انا عندنا 8 سنين 10 سنين تنتفرجوا في هذوك سميتو على كل حال الحق والله سميتو كان معجزه. والدري تيطلع شويه بشويه الى اخره مع الدراري الى اخره، تيديوه للمدرسه. الدري ما عندوش مع المدرسه، يعني مولوع باللعب وسيرتو تبلا بالكره. محلل زاها مع الناس القدام اللي دوزوا في الدنيا شليا. يعني مامو كانت تتقلب عليه دائما فين في الملاعب وتجري عليه باش يمشي يخدم باش يجيب القوت ديالو.
والعلاقه مع الوالده تعرف الوالده الام الله يحسن العوان تتعرف عليه لان هو الدري الصغير كان خوه كان شويه مجهد معاه عمي كان شويه يعني هو تيبان ليه التربيه اللي كانت عنده في هذيك التشده خصو يكون معاه الصرامه. بلا مبالغه من ديك 8 سنين 9 سنين كنت انا سميتو وتنعقل على التربيه اللي كانت تربيني امي وكان خويا من امي تنعرف واش كان تيدير المعامله ديالو معايا وكيفاش الا جات المدرسه كيفاش الا هذا سميتو الا درت شي حاجه ما مزياناش كيفاش قال لي تضري البال وتتنبه ليا وقال لي عقلي واحد النهار قلت شوف هذه مرة غير مرة بوحدها مرة وتتعامل معها التربيه هذه باغا لنا الخير. هو على هذاك الحال ملي شافوا القضيه ما عطاش في المدرسه بدات يدخلوه الحرف عده حرف هو مع النجار هو مع السباق الى اخره كل خطره يديوه المحل والو. عطاني ربي في دماغه الكره هو الكره خصو يلعب هذيك الكره باي وجه كان ما باغي يخدم ما باغي يقرا الكره وبس يجمع تقيشرات يكركبهم يصوبهم يبدا يجونغلي راسو ديما هو هكاك. وفين ما تيجي معطل تيبقى سميتو عمي حاضيه يجي يقول له حوايجك مسخين كذا هذا كذا هذا سميتو يضربوا تدافع عليه جده ميران بعدا ميران. واحد الوقت ولا شويه تيحقد على خوه الاخر تيبغي يربيه والاخر ما عندوش عقله صغير خصو هو غير اللعب وفين بان ليه في هذيك الكره اللي تيبان ليه ما يدير. Aujourd'hui, on dirait que c'est un footballeur de rue, Ben Barek, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a développé ses qualités et son talent comme ça, de façon spontanée, sans aucun carcan. Et beaucoup de footballeurs doués de cette époque-là sont devenus comme lui des artistes du ballon, comme peut-être il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. C'était le cas de Pelé, c'était le cas d'Andrade, à qui il a été comparé. Andrade, c'était le très grand joueur uruguayen des années 20. عادت الكرة حافيان وعجبة الإحساس ديال الإنسان
بحيث الحس اللي عطانا الله بالذكاء ديال ربي تتحس بحاجه بيدك حفيان بالكره عجيبه. تما تعلمت. واحد الوقت وليت تلعب مع الدراري تنقول لهم لا انا ناخذ جول وريال وانتم لعبوا بسبعه بكم. تلعبوا سبعه بهم تنجي نعاود لا ريال وناخذ الكره ونمشي نماركي ونغلبهم 7-1 8-1 10. التعليم ليا بلا ما نشعر. يخرج للساحه يتلاقى مع الدراري تيقول لهم شويه ولا تيقول لهم 3 يلعبوا كونتري انا 4 يلعبوا ضدي انا. يعني ولا الدري ولاو طايعين رجليه مع الممارسه ومع هذاك الدوام ولا تيبرع في هذيك الكره. وإنسان عصامي بطبيعة الحال. هذاك الحب في هذيك الكرة جعلته بالله هو تيبقى يجتهد فيها يوم على يوم. كل نهار يخترع حاجة. تيجيب هذيك التقيشرة وهذوك الكويرات تيبقى يجي من الساعة عندنا من جهة لابيسين وهو تيجونغلي حتى الدار. جل الأوقات ديالو تيقضيها في الملاعب اللي قربة للميناء. علاش؟ لأن كرة القدم ما كانتش في المغرب، باش دخلت كرة القدم المغرب بواسطة الميناء. الناس الأجانب اللي تيجيو تيمشي يلعب معهم. كاين ديك الساعة كاين أجانب كاين مغاربة ديك الساعة كاين سيرتو كانوا لي اسبانيول يعني كانوا تيلعبوا بعضياتهم وهو تيحاول ديك الكرة عنده هو أكثر من الناس الآخرين. اللعب ديالو هو ديما زايد لأن الكرة من الصباح حتى الليل. Quand il était petit, il y avait des équipes, et de bonnes équipes, qui venaient jouer des matchs amicaux au Maroc. Et il était comme un fou à ce moment-là. Et je sais qu'il a vu jouer Mathias Sindelar quand il était jeune. Et Mathias Sindelar, c'était le Mozart du football. C'était, comme Ben Barek d'ailleurs, c'était un joueur qui n'est pas suffisamment passé à la postérité. Mais il n'y avait pas la télévision. كان هذاك اللاعب قد يذكروا حتى الاواخر ديالو فين ما تيكون شي مجمع دابا كروي تيتذكروا فيه تيجبدوا ليهم لان هذا كان واحد الفيرتيوز. هذاك سينديلار راه كان شي حاجه. هو عندك هو سينديلار واحد تيقولوا هيد كوتي. هادو كانوا كان خدا منهم الكثير. من بعد اللي سميتو كنا في درب سي الصوفي ولا ساكنين درب حاج حمان. درب حاج حمان درب المعيزي. درب المعيزي انتقلنا لدرب المدينه الفوق ديال سميت درب السلطان درب اليهودي. ولات عندي ديك 17 غادي في 17 18. واحد الوقت طاحت فكره باش داروا فريق ولكن هذاك الفريق ديال الوطن تكون غير من العرب. الدراري العرب داروا يعني فيها غريزه وطنيه وميم طون داروا فرقه ولاو تيلعبوا بعضياتهم تماك مع الاحياء. فرقه الوطن المسلمين اللي كان الله يرحم حميدو الشعار البيضاء هو كان رئيس عليها. وكان سي محمد ديب بنتي الله يجازيه بخير تيرشد الدراري وتيربي هنا الى اخره. وكان فيهم واحد النغزه وطنيه ضرهم الحال يشوفوا الناس الدراري المسلمين يلعبوا مع الاوروباويين. هذاك التاريخ 30 31 الله يرحم على كل لعب عليه. وفعلا ولا تنديروا فرق ولا تلعبوا مع المغرب الرباطي تلعبوا مع الدراري ديال فاس تمشي لعندهم تنجلسوا يومين 3 ايام تفرحوا بنا تيجوا عندنا كذلك تلعبوا على كل حال مع سلاويين. على كل حال تنسميتو وصارت واحد الوقت ولينا تعرفنا. حينما تعرفنا كاين فلان في كذا كاين فلان جا واحد السيد تيلعب معنا اسمه عبد الرحمن الكحل. كان كبر من الوالد بكثير بان ليه عنده مؤهلات وعنده ما يدار في رجليه. قال لي واش تبغي تجي تلعب مع فريق ليديال. يعني لقى هذاك الفكره استحسنها وقال لي يا سيدي ما كاين حتى شي مشكل. مشينا لليديال 19 متر 33 34 لعبت معاهم عامين. وهذاك العام الاول جاب الله تيسار لعبونا في السيليكسيون دي ماروك او زاد هذا الكذوب. الى ايتي سيليكسيوني فرقه ديال لا ليغ ما كانش كيف نسمي فرقه لا ليغ
مشاو لعبوا في وهران. إلا ايتي شوازي يلاه بان الوجود، خسروا بواحد 0 في وهران، ولكن ديما هو طالع. واحد النهار لعبنا مع الياسم الصباح كيبر 0، غلبناهم بجوج لهم، ماركيتهم بجوج. الياسم عسو عليا، قال لي كذا من كذا، قلت له ما كاين لباس، قال لي كون، قلت له مكون. 36 37 اولاد الهم اودي ربي الا بغى لك الخير. ils ont envoyé la mutation permutation ما بيناتهم الرخصه والانتقال. نهار 31 ما بقاش عندهم كيفاش يعتقوا الروح. ما بقاش عندهم كيفاش الوقت. قال لي الله يربيك، لا قال لي قلت له من الخدمه الياسم، قال لي واخا. اول مره غادي يخدم السي العربي كوم بومبيست، ماشي ديال ليسانس، تيصوب لي بومب ديسانس بحال تكنيسيان ولا شي حاجه، وعنده 20 فرانك في النهار، وكل فرانك هي فرانك، سي با لي فرانك ماتنا 20 فرانك النهار. لا فامي بن مبارك راهي لي سوفي. اللي جابوه يلعب هنا الياسم هو الاوروبيين، عنده جميع المزايا ديال اللاعب، يعني لا جسديا الى اخره، كان كوستو صحيح، كله ميسكل شفتيه. فعلا كان تيدير مجموعه الرياضات، لان كان بعدا تيعمل لا كورس بي السباق، وكان تيعمل السيكليزم، وتيعمل الباسكيت، لان الباسكيت كان عنده ليسونس اوفيسيال مع الوداد، تيلعبوا لو ديمونش ماتان تيلعب مع الوداد. وعاد سيدي وعمل لا بوكس. واحد الوقت راه تيقولوا بلا هذا السيد سبورتيف كومبلي. تيبدا بنص ساعه قبل التمرين ديال الفريق، نص ساعه الاولانيه، من بعد تيشارك مع الفريق الحصه الكامله، ما يقرب على ساعتين ديال الجري وديال جامع التكوين وكل شيء. ومن بعد الفريق تيسالي وتيخرج من الميدان، هو تيبقى نص ساعه. السيد كان كيتدرب ماشي غير باش يلعب الكره، ولكن كان كيجري وكيمشي للبحر وكيدخل الموج وتيعوم هذا الى اخره، بمعنى ان هو اللاعب المثالي بالنسبه للتدريب. ربما داكشي اللي كيدار اليوم كان كيديره هو بوسائل عتيقه، ولكن كان واعي كل واعي بان اللاعب المحترف هو الذي يخص كل وقت ديالو، وكان عنده لا بالنسبه للاكل ولا بالنسبه لكل شيء، كان عنده نظام ديالو ديال لاتليت. ستاد مونيسيبال في الدار البيضاء تيتسمى ديال لي كاغاب. كان تما ستاد مونيسيبال ديال لي كاغاب. تما لعبت مباراة بين الفريق الثاني الفرنسي وبين النخبة المغربية. كان جا معاهم باك وجا معاهم كورتوا وجا معاهم لوران وجا على كل حال واحد العدد اللاعبين ممتازين اللي لعب ضدهم من بعد. لعبنا ب 37 11 ابريل 37 وغلبناهم 4-2. جا واحد الصافي اسمه جايس كنازي، عنده شي ارتيكلات ديالو هو على كل حال. جايس كنازي قال لي العربي، قلت له نعم. قال لي تمشي لفرنسا، قلت له شنو نمشي ندير لفرنسا؟ قلت له انا تربح مزيان هنا. قال لي شحال تربح 4 ديال النهار. 37 في النهار كانت مزيانه. قال لي تي مالات ولا انت مريض؟ قلت له علاش؟
قال لي عطاك الله في رجلك ما تقضي حاجه للمستقبل ديالك. C'était un très grand journaliste national. Et à l'époque, bon, il n'y avait pas la télévision comme maintenant, on ne pouvait pas voir les exploits d'un joueur. Et donc on était obligé de se baser sur les dires des journalistes. Et lui, il était tellement enthousiaste quand il a vu ce joueur. Ben voilà, Jean Eskenazi, il a dû voilà, repérer Ben Barek et lui conseiller, et conseiller très fortement l'Olympique de Marseille de s'intéresser à ce joueur-là. N'oublions pas que Mario Zatelli avait joué à l'US marocaine et il avait joué en sélection du Maroc avec Ben Barek. Donc, bon, je veux bien. L'homme à l'œillet, on l'appelait Eskenazi. Il avait toujours un œillet à la boutonnière. Bon, il s'est attribué cette paternité d'avoir découvert Ben Barek. Mais bon, déjà, il découvert, il était quand même déjà en sélection du Maroc. Donc, il y en a d'autres avant lui qui l'avaient repéré. Comme c'est un port de commerce, Marseille, donc il y avait beaucoup de Marseillais, donc qui étaient fous de l'OM comme maintenant d'ailleurs, et qui commerçaient avec avec le Maroc. Et donc il y avait des gens qui étaient sur place et qui, dès qu'ils voyaient un joueur, les repéraient vers les clubs français. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs Nord-Africains qui sont venus à Marseille, notamment des Marocains. Et donc il a été signalé dès l'année 1937 aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, qui se sont déplacés pour le voir et lui faire une proposition d'embauche. Zatelli et Zenhofer, Joseph Zenhofer, qui était un Hongrois, qui était l'entraîneur de l'OM après avoir été un grand joueur de l'OM. Et ils sont venus négocier avec le frère de l'arbitre. عمي كان شويه قاري شي حاجه وكان تيعمل بحال الا بغيتي تقول سكرتير ديال واحد لافوكا متر فيلمان يعني عنده داك الشيء مضبوط. زاتيلي جا واستدعى الوالد وجلس له مشاو لواحد الريستو قهوه وجا عمي وجلسوا بداو تيتذكروا على المسائل الماديه كيفاش غادي اش غادي تعطيو لهذا السيد اش غادي ديروا معاه على شحال من مده. فين درتي المفاوضات ديالو مع فرنسا جا عندنا الرباط استشار معايا قلت له واش درتي؟ قال لي انا تنتفاوض هما طالبين لي عاطيني خدا وانا طيوه قال لي ما نتحركش لان غاشان كيف باغي جاو شجعوه. ملي هذاك اسكينازي عمل هذاك الارتيكل خرج على الحدود ديالنا. راه فرق اخرين كانوا فرق اخرين كمونبوليي كاليس كانجير سمعوا بهاد الفيرتيوز اللي تيقولوا هذا المغربي ولات كاينه محاولات ولو كانت من تحتها لان عارفين مارسي تتسنى الغفله. L'OM offrait, je crois, 20 000 francs à la signature et 1 500 francs par mois. Et lui, il a dit non, ça va pas, il faut 30 000 à la signature et 2 500 par mois. On en est resté là. Et l'OM aurait pu faire une grosse bêtise parce que d'autres clubs auraient pu surenchérir. Mais l'arbitre restait un an de plus à l'US marocaine. السنه فاش اللي عاود جدد يعني باش لعب عاوتاني مع الياسام فاش فشتات هذيك المفاوضات مع الاولمبيك داو فيها لا كوب ستيغ مع الياسام داو فيها هذيك لا كوب وداو الشامبيون في هذاك العام والى ما خفت نكذب بقى سالا دوزيام بيتور
في هذيك السنه نيت دار العام كان عندهم واحد اللعيب اسمه السيبريني ترانزيتر هنايا حدا السينما ريال حدا السينما لامبير. نعم. شارع لالا اللي قلت ما علينا كانوا يقولوا ديك الساعه ما علينا. قال لي كذا ما كذا على كل حال. قال لي مودي راه عاد مات زياد راه زيان خوضوه راه زيان. جاو العام اللي من بعدو اخر ديال 38 قال لي قلت لهم 7000 ريال 700 ريال. قلت لهم بغيتو ما بغيتوش الله يعينكم. وقلت لهم هدا تحطوهم هنا. فعلا داك الثمن حطوهم عند سميتو البوكادو قبل خدام خويا معاه متر بالمان شارع محسوب قال لي حدا باطا تما ديال ديك الساعه كان اخيرا هنا في الدار البيضاء. وعلى كل حال عطاو داك الثمن يعني شاهدوا سينات الكونترا دا قلنا ما كاين باس. نهار فين غادي يمشي فرنسا وركب في البخيرة ديال الجيني من الدار البيضاء ودعتو تما ومشى لولمبيك مارسيل. والأولمبيك مارسيل دايرين العشاء في كل محل على الشكل سميتها كاسين كوري يخطفوا بومباك. Et à la Juliette, ils ont fait faire sortir par la cale et partir avec une voiture pour qu'il aille. Et ils l'ont mis loin de Marseille, loin du centre de Marseille. C'était de l'autre côté de Marseille, d'ici à 8-9 km, mais pas tellement loin du stade Vélodrome où il y avait les entraînements. Il arrive en pleine période de ce qu'on a appelé les réformes frauduleuses, les fausses réformes. C'est-à-dire qu'à Marseille, vous savez, c'est un peu comme Naples, il y a parfois des gens qui transgressent la loi, et même souvent. Et il y avait des gens qui avaient monté un système pour faire réformer les jeunes gens. C'est-à-dire qu'au lieu de faire leur service militaire, ils donnaient X milliers de francs et ils étaient exemptés. Bon. Et l'affaire éclate à ce moment-là, parce qu'il y avait des sportifs, il y avait 3 joueurs de l'OM impliqués là-dedans, mais en fait, ça touchait des centaines de personnes. Et c'était un scandale énorme. On a perdu Bastien, on a perdu, tant pis, Bastien c'était un défenseur surtout. On a perdu Zatelli qui est parti au Racing à la place de Bastien. Bembo Ali qui était un arrière, un très bon arrière d'Algérie, qui a été international en équipe de France. Si Bastien a été international en équipe de France, en 37, 38, la Coupe du Monde ils ont fait. مارسيل اختاروها فون داروا عطاوها ان بوست دافون سونتر. ولكني هذاك لونترينير تيشوف داكشي اللي كان تيتسنى منه تيشوفو في لعبو راه ماشي غير ان ماركور دو بوت. Il n'y avait plus d'avant-centre à l'Olympique de Marseille. Mario Zatelli avait quitté le club. Et donc il fallait trouver un avant-centre. Il n'y a aucun joueur de l'effectif qui voulait jouer avant-centre, parce que c'est un poste un peu particulier avant-centre, sur lequel on a toujours un joueur sur le dos pendant tout le match. Et Ben Barek était plutôt un joueur style meneur de jeu, qui était pas fait pour être toujours au contact d'un stopper ou d'un arrière central, ou voilà, comme on disait à l'époque. Il y avait de grands attaquants. Il y avait Kohut, il y avait Zermani, il y avait Aznar, il y avait Hess, un Allemand. Et il n'y avait plus d'avant-centre type. Et Aznar ne voulait pas jouer avant-centre. Donc il avait personnellement demandé à l'arbitre, il lui avait dit « Rends-moi service, joue avant-centre ». Et puis l'entraîneur Eisenhofer voulait le faire jouer avant-centre. Et lui disait « Mais c'est pas mon poste ». Il a joué quelques matchs avant-centre, puis après, avant que ce soit Emmanuel Aznar, qui était aussi un Nord-Africain, qui lui était depuis quelques années à l'OM, mais qui était plutôt un inter, c'est-à-dire aussi un meneur de jeu, et qui accepte d'occuper ce poste, et ça a été une énorme réussite. Mais c'est vrai que pendant quelques matchs, chaque match, l'avant-centre tournait, quoi. C'était jamais le même joueur qui jouait avant-centre. Et Ben Barek s'y est collé.
souvenir que le premier match du championnat, le 4 septembre 38, ils reçoivent le Racing de Paris, qui a plein de vedettes, Dupuis, Jasseron, Iden, le fameux gardien de but. Première minute du premier match en France, théoriquement à 21 ans, en fait il avait 24, et il fait une passe décisive. Et dans ce match-là, il marque 2 buts. Et l'OM écrase, on peut le dire, c'était le PSG de l'époque, hein, ou le Barça de l'époque, c'était le Racing qui avait monté une très grosse équipe et qui prend 5-2 dès le premier match. Et là, il y a cette anecdote de Gusti Jordan, vous savez, qui était un Autrichien naturalisé français, qui jouait en équipe de France, et qui, en sortant du terrain, le serré, dit à l'arbitre, dont il ne savait pas que 2 mois plus tard, il serait son équipier en équipe de France. Il lui dit, c'est pas croyable, vous jouez comme des chèvres et vous gagnez. Et l'arbitre lui aurait répondu, alors est-ce que c'est, bon, on ne saura jamais, mais il aurait répondu, mais oui, mais on est des chèvres spéciales à qui on a appris à marquer des buts. Il a marqué les esprits tout de suite à l'OM, Ben Barek, avec ce premier match étincelant contre le Racing. Et puis, tout l'automne, il a marqué des buts, il a été tout de suite très influent sur le jeu. C'est surtout ça, hein. Ce n'est pas tellement ses statistiques comme on dit maintenant. C'est qu'il a pris le jeu de l'OM à son compte. Les meilleurs hommes sur le terrain sont d'une part Novicki et Bourbot, et d'autre part Vasconcelos et Ben Barek, véritable révélation de cette saison. Il a fait une saison éblouissante en 38-39. C'est le seul joueur de l'effectif à jouer les 30 matchs du championnat cette année-là. Alors qu'il débute, hein, et il débute dans une grande équipe, parce que Marseille, en 37, est champion de France, et en 38, gagne la Coupe de France. Donc il n'arrive pas dans une équipe de milieu de tableau. الوليد ملي مشى من هنا تيقول الاصدقاء ديالو المعرفه ديالو وقالها لنا فيما بعد هنا قال لهم انا ان شاء الله بحول الله غادي نقولها لكم من هنا غادي نلعب في الفريق الوطني الفرنسي. Donc être sélectionné en équipe de France à l'époque c'était extrêmement difficile, surtout quand on n'était pas parisien, quand on ne jouait pas dans un club parisien. Parce que les sélectionneurs n'étant qu'à Paris, les moyens de communication très restreints, les moyens de transport également très restreints, donc les joueurs qui jouaient à Paris avaient un avantage énorme pour être sélectionnés en équipe de France. Puis bon, on disait qu'il y avait un peu d'ostracisme, que les Parisiens n'aimaient pas les Marseillais, mais c'est un fait patent que avant-guerre, et même après-guerre, un joueur comme Roger Scotti, qui était un joueur très très fort, il n'a eu que 2 sélections en équipe de France. Donc les joueurs marseillais n'ont jamais été très en cours auprès des sélectionneurs. Mais dès qu'ils étaient mutés à Paris, par exemple s'ils signaient au Racing, alors là, c'était autre chose, ils devenaient internationaux à part entière. Le 11 novembre, donc 2 mois après ses débuts en championnat de France, l'OM recevait 7, le FC 7 qui était l'autre grande équipe de l'époque. Gros derby, gros match et grosse tension déjà. Et là, on est donc le 11 novembre 1938, et là, le président du FC 7, Georges Bayrou, décide de poser une réserve en disant vous avez un joueur, en disant à Marseille, vous avez un joueur qui n'est pas français. Georges Bayrou, le président du FC 7, qui évidemment, c'était une sorte de Jean-Michel Aulas avant l'heure, et il défendait les intérêts de son club, et il disait oui, mais Ben Barek, quand même, il est marocain, il n'a pas fait son service militaire, est-ce qu'on pourrait l'appeler en équipe de France? Ben Barek joue le match, pas de problème, et Ben Barek surtout, parce que cette question a été posée, et à mon sens, j'en ai pas la preuve, mais ça a dû accélérer la décision du comité de sélection, Gaston Barraud et voilà, oui, c'était Gaston Barraud qui était le premier sélectionneur unique de l'équipe de France à l'époque. Ça a accéléré son envie de le faire venir et de ne pas passer à côté de cette pépite. S'il n'y avait pas eu cette réserve de Georges Bayrou, le président du FC 7, peut-être que Ben Barek aurait attendu encore un petit peu avant de jouer en équipe de France. Et puis vous savez, là on est à l'automne 38, il y a eu la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France en 38, qui a été gagnée par l'Italie. Et puis ce 4 décembre-là, c'est le premier match d'après Coupe du Monde des Bleus, et c'est en Italie. Double champion du monde, 34-38,
qui reçoit l'équipe de France à Naples dans une ambiance, semble-t-il, hallucinante. C'est dans une période très tendue puisque l'Italie était plutôt pro-allemande et bon, même s'il n'y avait pas eu encore la guerre, mais c'était un contexte, comme vous l'avez dit, politique très tendu. L'Italie de l'époque est un peu raciste aussi. Hein, et il ne faut pas oublier que Ben Barek est le deuxième joueur noir à jouer en équipe de France, le premier étant Raoul Diagne, qui jouait aussi contre l'Italie. Et c'était un phénomène assez récent, même en France. Mais en Italie, ils ont été encore plus sifflés que les autres. Le 11 français, en culotte blanche, rencontre l'équipe d'Italie. La Squadra Azzurra, qui remporta l'été dernier la Coupe du Monde, affirme dès le début une nette supériorité sur les Français, handicapés par la partialité et l'incompréhension dont fait preuve le public napolitain. Ben Barek a fait un superbe match, malgré la défaite de l'équipe de France 1-0, mais c'était un triomphe. Perdre seulement 1-0 à Naples contre l'équipe de Piola, c'était formidable. الوغ الماتش الثاني مورا هذا كانت عندهم لابولون دخلوها عندهم لا فرنسا لعبوا في باريس هذاك الشيء اللي دار لهم السي العربي مبارك عطيه صوره. Devant 40 000 spectateurs, l'équipe de France rencontre pour la première fois l'équipe de Pologne. Mais à la 16e minute, Venante marque le premier but sur passe de Ben Barek. À la reprise, sur le sol devenu très boueux, les Français continuent leurs attaques. C'est sûr qu'il avait encore survolé les débats. Ça avait été le meilleur joueur français. Bon, c'était contre une équipe moins réputée que l'Italie, mais et puis c'était en France, donc dans un contexte qui lui allait sans doute mieux. Mais oui, ça a été le meilleur joueur de l'équipe de France. Oui, il fait marquer tous les buts et il en offre un à Mario Zatelli d'ailleurs. C'est la seule sélection de Mario et qui a marqué un but pour sa seule sélection. Voilà. Et Mario m'a toujours dit, c'est un but qu'il m'a offert. Il a dribblé 2 ou 3 types, il a centré, j'avais plus qu'à pousser la balle au fond, quoi. Il a donné des buts et surtout il a posé sa patte sur l'équipe de France. 4-0 contre la Pologne qui était une bonne équipe hein, à cette époque-là. Alors ce match, il est le véritable baptême de Ben Barek, je pense. C'est-à-dire qu'à partir de ce France-Pologne, 4-0, c'était plus la même dimension, plus le même rayonnement, plus les mêmes choses. Alors قلنا مورا الماتش لا بولون يا يو لو ماتش لا هونغري داروا 2-2 وفي هذوك الجوج ديال لي فرونسي السي العربي مبارك سجل اصابه هذا هو في الرصيد الاولاني ديالو. بطبيعه الحال ديك الساعه راه ولا نجم ولا ضروري يكون في الفريق الفرنسي ولا عنده وجود هو حس بها وعارفها وعنده وجود ديك الساعه الصحف راه تدوي يعني حس براسو بالله يعني ولا انسان ضروري يكون في الفريق في هذاك الوقت. Marseille, le dernier match de la saison. بقاو à égalité مع 7. المهم ما غاديش لو ديرني ماتش ما غاديش يلعبوا بين كل وحده غتلعب مع فرقه. C'était extraordinaire parce que c'était même nombre de points, même nombre de victoires, de nuls, de défaites. Il y avait un but qui séparait les deux équipes, 7 et l'OM. 7 recevait le Racing et l'OM jouait à Strasbourg. Et bon, ça n'engage que moi, j'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais tout le monde dit que ce jour-là, le gardien Iden du Racing à 7, il a encaissé 5 buts, 5-0.
dont certains étaient quand même arrêtables. Et je pense que le Racing a voulu se venger du premier match, du 5-2, le fameux 5-2 dont on a parlé tout à l'heure. Et à mon avis, ils ont laissé filer, quoi. Ils n'ont pas vendu le match, mais ils ont laissé filer pour que l'OM ne soit pas champion. Ça, vous savez, c'est difficile à dire. C'est comme maintenant, on voit des résultats un peu bizarres en fin de saison. Chaque année, dans chaque championnat, on voit des résultats. C'est dû à la motivation des équipes. Sète, par exemple, devait gagner pour être champion de France. L'Olympique de Marseille devait gagner aussi pour être champion de France. Les deux équipes, ça se joue au goal average. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a eu des arrangements ou des choses comme ça, surtout des années après. À mon avis, c'est plus une question de motivation. Et bon, c'est sûr que Ben Barek en a voulu à ses coéquipiers, dont un a été expulsé. Donc, parce que lui, il avait l'ambition pour l'équipe, mais aussi la sienne, quoi. Il voulait à tout prix ce titre. Il avait été éblouissant toute la saison. De surcroît, pour ne pas avoir de regrets, l'OM a perdu à Strasbourg. Un match très houleux, comme il y en avait souvent entre Strasbourg et l'OM, avec l'expulsion de Patron, donc il joue à 10, et en plus Gonzalez qui marque contre son camp. غادي تجي الحرب العالميه الثانيه هو غادي يهود في حالته بور بروند ان كونجي ديالو في المغرب. Il était retourné au Maroc avec l'accord de l'OM. Il ne pouvait plus l'employer puisqu'il n'y avait plus de championnat professionnel en France. Et il jouait à l'US marocaine. دا معاها 4 ديال لي تيتر دو شامبيونا دو سمو ودا معاهم 42 دا شامبيونا دو ماروك ودا اون 42 لو تيتر دو شامبيون دافريك دو نور. شطبوا كل شيء يعني ولات هذيك يعني الفتره يعني الياسر المراه ولا كل شيء ديالها. ربي مبارك ولا تيلعب مع الفريق الوطني المغربي واحد لا سيليكسيون لعبوا ضد لا فرنسا. المغرب منهزم بواحد، جا واحد الكورنر تنشوفو العربي بن باك اللي مشى عند الصقلة، وأنا ذاك الساعة واقف أنا والبيكسي الله يرحمو. كان مشى البرمي بوطو هكاك ورجع، ولكن هذاك اللي غيضرب الكره غيضربها في البرمي بوطو فين كان العربي مبارك. خرجها ليه ديريكتومون، جا اش دار؟ مشى بلوكور ديالو ضربها بلو بي غوش. الجول زاسرون خرج من لي بوا تيجري حسبنا غادي يضرب العربي وتسيب عليه طاحوا بجوج. هذه من الذكريات الخالدة. الحرب العالمية سالت، مبارك خصو يرجع لعب في أوروبا. أما المارسي المهم في هذاك الوقت جا هيلينو هيريرا مدرب ديال ستاد فرونسي. سيتي ان جوور ان ماروكان فرونسي كان تيلعب في الروش نوار، كان تيلعب في لا لين ديفونس اريير دروا ولا دوميسون، المهم محدود في كورته، ولكني في داكشي ديال الكره راه بحال داكشي د مورينيو. En fait, il appartenait toujours à l'OM, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le contrat à temps. Ça, c'est après les années 70. Donc, un joueur, quand il était sous contrat dans un club, ben, il était à vie, à moins qu'un autre club vienne, paye pour pouvoir lui offrir une licence à son tour. Le Stade français, et on est en 1945, monte une équipe de millionnaires. Voilà, un projet,
de l'argent et on recrute des joueurs de renom de l'époque, des Domingo, des Luciano, des joueurs qui comptent. Et le Stade français fait une proposition à ce moment-là à Ben Barek. Je crois savoir que l'OM aussi, c'est Jean Robin qui était le président de l'OM à l'époque, a fait lui aussi une proposition pour dire on continue, tu es ici, tu es chez nous, voilà ce qu'on te propose. L'OM lui propose 50 000 francs de prime à la signature, ce qui est déjà beaucoup pour un joueur qui appartient déjà au club. Lui dit je veux 500 000, 10 fois plus. Je pense qu'il a fait jouer la concurrence. Et Jean Robin a été obligé de le lâcher à l'époque pour 175 000 francs, qui était pas mal d'argent. Mais il a préféré récupérer l'argent d'un transfert plutôt que d'avoir un joueur avec un salaire monumental qui aurait sans doute plombé ses comptes. La ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent. مشى للستاد فرونسي أول ماتش ديالو غادي يلعبوا مع أونجي. Ben Barek, la perle noire du football, a-t-il été payé 1 million à l'Olympique de Marseille? Et surtout, vaut-il cette somme? ربحوها ب4-2. هو الشيء ديال الجوج إصابات، ولكن فين كان الرباح هو لو بوبليك. داروا واحد اسمه نقول لك داكشي ديال الفلوس اللي دخلوا لا تصور. Un nombreux public admire la virtuosité de l'idole retrouvée. Et voici une passe courte modèle du genre. Le partenaire recentre et c'est un shoot magnifique. Premier résultat de cette exhibition, 400 000 francs de recettes au lieu des 40 000 habituels. À l'époque, les recettes des clubs étaient constituées uniquement par l'apport du public. Donc entre un match où il y a 10 000 spectateurs et un match où il y a 15 000 spectateurs, il y avait une différence énorme. En somme, le public paraît en avoir eu pour son argent, le Stade français aussi. Quant à Ben Barek, il connaît les joies du triomphe. مع ستاد فرونسي لعب معها 3 سيزون. لا بروميير سيزون كانوا في دوزيام ديفيزيون، لعبوا بداك الشيء طلعوا ولاو بروميير ديفيزيون. كانوا في لا بروميير تيشدوا اما دخلوا الاخر ديما رابحين هما. يعني زافي اون فورت ايكيب. طلعوا لا بروميير ديفيزيون، ولكن تما تلقى tous les ténors qui étaient la première division. Non, puis il avait sûrement envie, parce que voilà, il avait perdu 6 ans de sa carrière au meilleur moment. Donc il avait sûrement très faim, pas beaucoup de temps à perdre, et puis c'était la 2e division. La perle noire, qui connut sa première sélection lors du dernier France-Italie, voici 10 ans, a trouvé en compagnie de Jonquet un entraîneur bénévole. À Stade français, 2e division, ومالغري ça راحتوا عليه يلعب في l'équipe nationale. C'est une équipe qui était en reconstruction. Évidemment, toutes les stars de l'avant-guerre qui étaient trop vieux, il n'y avait plus Di Lorto, il n'y avait plus Delfour, il n'y avait plus Matler, il n'y avait plus les stars d'avant-guerre. Donc on se reconstruit et on cherche un leader technique, on cherche un joueur ou deux qui puisse animer l'attaque. Et à ce moment-là, tout le monde sait que Ben Barek peut être cet homme-là, qu'il a les qualités pour être cet homme-là, et qu'il a, pas l'expérience, mais en tout cas l'âge, la maturité.
أحسن لاعب كرة قدم في العالم. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire du football. خصوصا الناس اللي شافوه يلعب. Phénomène. Et ce qu'il y a de formidable avec lui, c'est qu'il a inventé des feintes. Yo le he visto hacer cosas a Ben Barek, bueno, que ni Zidane ni ninguno de estos últimos que han salido, magníficos futbolistas por supuesto, pues han llegado a poder hacer. Hay una élite de jugadores entre los cuales está Ben Barek, eso sin duda, vamos. De los mejores del fútbol de toda la historia. Dès qu'on fait un palmarès, c'est que des joueurs d'après 1960. Même Alfredo Di Stefano, il n'y est pas dedans. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs, Ben Barek, Di Stefano, Leonidas, Mathias Sindelar, tous ces génies du foot, ils ont joué avant la télévision. Si on avait pu lui donner un ballon d'or, ça n'existait pas à l'époque, je lui ai donné le ballon d'or. Il avait une attitude de droiture fantastique, mais quel beau joueur.